Good morning, students. Today we'll do the second unit, Chinese New Year. Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Just like other ethnic communities of the world, in China too, the New Year is the most important day of the year. This is the time when the family members strive to be with their near and dear ones. They regard this day and also a time to say goodbye the old year and welcome the new year with great festivals and festivities and merry making. Okay, so you will learn regarding it in this chapter or unit how the Chinese community or culture has celebrated the new year. Okay, so we'll start the first paragraph. I read out the first paragraph first. You have to listen to me very carefully because we have a question regarding it, so you have to listen to me very carefully. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods, and display of festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. So we will do the words meaning first and then translation. Okay? Celebrate means you already know the meaning of celebrate. Manana. Celebrate means manana. Okay? And then beginning, shuruat, lunar kamri. Lunar kamri. Okay? One by one I will do that. Festive, purmasarrat. Decorations, araishi ashya. Araishi ashya. Okay? Traditional rawaiti. रवायती लास्ट जारी रहना जारी रहना
and determine means تعین کرنا. تعین کرنا. اوکے. symbolic علامتی. symbolic علامتی. Okay. Now we'll do the translation, and if we have the difficult word, then I'll tell you the meaning. Chinese New Year is a holiday. چینیوں کا نیا سال یا چین کا نیا سال کا دن نئے سال کے دن that celebrate the beginning of a new year. Chinese New Year is a holiday. چین کے نئے سال والے دن چھٹی ہوتی ہے. That celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. اور وہ چین کے لوگ قمری کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. یہ چینی گھرانوں کے لیے بہت اہم چھٹی سمجھی جاتی ہے. Considered means سمجھی جاتی ہے. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift givings, the eating of symbolic foods and display of festive decorations. اس چھٹی کو بڑے مطلب کہ یہاں پہ لکھا ہے نا بگ فیملی گیدرنگس، اس کا مطلب ہے اس چھٹی کو بڑے خاندانی اجتماعات. گیدرنگس مینس اجتماعات. اجتماع لگتا ہے نا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے اجتماعات اس کی جمع لکھی گئی ہے. دا ہالیڈے سیلیبریٹڈ ود بگ فیملی گیدرنگس. اس چھٹی کو بڑے خاندانی اجتماعات، گفٹ گیونگس، تحائف کی تقسیم، دا ایٹنگ آف سمبولک فوڈس اور علامتی کھانا کھانے، ٹھیک ہے، علامتی کھانا کھانے اینڈ ڈسپلے آف فیسٹیو ڈیکوریشنز، اور تہوار سے متعلق جو آرائش ہوتی ہے، تہوار سے متعلق آرائش کی نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے. اوکے. سیلیبریٹ مینس منایا جاتا ہے. دوبارہ ریپیٹ کروں گی. یہ چھٹی کا دن بڑے خاندانی اجتماعات، تحائف کی تقسیم، علامتی کھانے کھانا اور تہوار سے متعلق آرائش کی نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. جس میں ان سب باتوں کو نئے سال کے لیے خوش بختی کا باعث بننے. یہاں پہ گڈ لک مینس خوش بختی، خوش بختی، جس میں ان باتوں کو نئے سال کے لیے خوش بختی کا باعث بننے اینڈ سیلیبریٹنگ دا کمنگ آف اسپرنگ، اور بہار کی آمد کا جشن منانے کے مقصد سے مرکوز کیا جاتا ہے. فوکس مین مرکوز. ٹھیک ہے. I'll repeat again. جس میں ان سب باتوں کو نئے سال کے لیے خوش بختی کا باعث بننے اور بہار کی آمد کا جشن منانے کے لیے کے مقصد پر مرکوز کیا جاتا ہے. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. چین میں چینی سال
चीनियों के नए साल के दिन जैसी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए अब भी लूनर कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना, डिटरमिन मीन्स तयन करना, यूज्ड मीन्स इस्तेमाल करना। तो कह रहे हैं कि चीन में चीनी जो हैं वो अपना नया साल जो जब मनाते हैं तो अपनी छुट्टियों का तयन करने के लिए अभी भी वो कमरी कैलेंडर, यहाँ पे लिखा हुआ ना लूनर कैलेंडर मीन्स कमरी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि कमरी कैलेंडर चाँद के मदार पर मबनी होता है, यानी चाँद की गर्दिश पर, फेजेस के चाँद, पहला चाँद की पहली रात, चाँद की दूसरी रात, चाँद की तीसरी रात, 14वीं का चाँद। तो ये जो दिन मैंने गिनवाए इनको फेजेस कहते हैं, और वैसे हम इनको कहते हैं मदारिज। ओके, सिंस चूँकि कमरी कैलेंडर चाँद के मदारिज पर मबनी होता है, बेस्ड मीन्स मबनी होता है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है। ऑफ कोर्स सूरज का चक्कर ज़्यादा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, और चाँद का जो चक्कर है ज़मीन के गिर्द काटना वो छोटा होता है, ठीक है। इसलिए लिखा है विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है, देन निस्बत। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन पर नहीं आता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि ये मखसूस अंदाज में, टिपिकली यहाँ पे आएगा मखसूस अंदाज में, बल्कि ये मखसूस अंदाज में 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान किसी भी वक्त वाक़या होता है। यहाँ पे फॉल्स आएगा वाक़या होना, ठीक है। समवेयर मतलब किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए चीन का नया साल कभी भी हर साल एक दिन पर नहीं आता, ठीक है, बल्कि ये मखसूस अंदाज में 21 जनवरी और 20 जनवरी के दरमियान किसी भी वक्त वाक़या होता है। यहाँ पे बिटवीन मीन्स दरमियान। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात हकीकत में एक महीने तक जारी रह सकती हैं, एक्चुअली हकीकत में, ठीक है, लास्ट अप जारी रहती हैं, टू अ मंथ एक महीने तक, एंड सेलिब्रेशन मीन्स तकरीबात, तकरीबात एक महीना तक जारी रहती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year, यहाँ चीन के नए साल के साथ मंसूब चंद जो रवायात हैं वो दी गई हैं, ठीक है। ट्रेडिशन मीन रवायात, एसोसिएटेड मीन्स मंसूब, यानी इसके साथ जो मुंसलिक है, मंसूब। यहाँ चीन के नए साल के साथ मंसूब चंद रवायात मौजूद हैं। ओके, you have to read out the whole paragraph and try to translate it carefully. Thank you.